Hello traders. Coming week ki amune na sigo maya mamangi next week ki analysis to maya ubiramani ko video yung biramadi ko dum sana bani ay kino maya bulay pan bani ko target pale ay forward ay ba level jing do perfectly la ko maro ko ay di si tinga mani si lay usat kan ya potuma bigumba si je kaira gadi ko next month ta sigi laiba sigi haije mana si kaira agadi ko si kaira agadi next mutama si yok selakani ko si yok ya bulai ado kai ko ai da confirm da lai ta du sai area je ba si zone je ba si zone da kali create tori ya do gatragadi ai da hai do boy ma down je ko already down trend lai bani ado da ko base confirmation ye ga dam ni ko sell gi ado ba tek shi ba koi da kay short term da pullback masa ubagi ko adu akoi da ai analyze tawgi bani da di euro gi pot up perfectly ga dong TP hit tawgi ko akoi da ina high level mayam du ko si mayam si level mai da hit tawre ado hoje de ki oi da euro USD ko euro USD je wish pai da forward gi pot di sida leje sigi leiba high liquidity period lay di kabul seriba sidagi rek masala kha da bai pitara kha da kai gumba sidagi break to rob ko si high je ba adu di next si sida leiba high je ta priya gi possibility up lay ko adu da ko lady ba level or structure gi kano je yam da ku thai ye ga da bi ko apoi da analyze to batam da forward gi lo gare ko sida kano gi di 15 minute ki di ko da 15 minute di ba se bullish hoy di ko bullish hoy di da sida POI ba sam le ko lai ba POI ko sila pia bagi possible lai ko awai gi sida 15 minute ki slay duga kari kuba sidagi structure sheba anyway ko back set up the re ko set ki ko up the and sijiba break to rabadi bakad laiba POI level sida si yok yai adubu sida hana focus ko sida hana focus sida kari confirmation phang ki abdo confirmation phangadi ko batata ka gi highly possible lay ko sapya gi possible lay ado level harap gi ko intraday gi ko adi forward gi ugre ko daily ugre ado daily ugre forward gi ugre by long term gi hara analyze lay ko lena ado 15 minute ta kawai tori gi intraday level ko intraday level da si ya to crucial level si level ko ado sida kai gumba sagi ko sagalaga structure aba seba ga salaga di sagi sigi high jibo bagi ahad target da sigi high lay si kai biego ko si kai biego kai laga di left la ka de bas bai ko tu si kai bab da kar oi si ki high jibo da kar oi aduda koi gi level ti ka bai da draw to gani ha matab da ai draw pattern ke mayam di ko khang da ba koi gi identify da ba si high lobby ro subai ko still level di lobby ro si level jiba now ai koi da do they say hoje ki oi da ba correction like ko hai di still level jiba ba da break to re ko structure ki adar gadi sagi bagda retrace pirave lai ko brale lai down ado si lai ba down le kai ko si break to ra gadi ko bakha da la ka re ba ko adu da la ka ya possible lai ko adu da sigi level je ko da ai kai do bi sigi level da kari lai ki karab structure semi have adu the confirmation lo da car sida confirmation taraba adu gadi sigi satlag sigi ka ga gadi ko sigi high je clean daw re ba gyan tabra intraday level loida
ko masigi ko mathagi next week ta intraday gi pirame ko adagi next week yung energy me ko next week ta khoida kado ba ya ge habdu ene week khadi le na ba ya habdu day khadi le na ba ya habdu le na result khada si possibility ko kya dai ko adoga yekse level sidagi bagda satle de khalo sigi level sigi ko confirmation ab tar khada ko adogadi sida first target le na ko next week coming khoi week ba ya ko target pala sat khre sala khada bagi sida liquid sida iba post liquidity ba ya ko compulsory ko aduda coming days ko adum aina hype adu coming days te sidagi confirmation tar ka ko kajuba buy adugadi ba uptrend ko short term ki da up to set kari ko si leiba siga haji ga loji matu ida sigi trade ba sa je uptrend set kari ko trade ba sa je ko ada pullback ida poto pullback laiba still iba trend forward you iba trend si uptrend set kari ko confirmation tar ka da la ga de okay ma'am euro gi National Security atau yang saya itu. GBPUSD siang lagi masih banyak ko. Ada orang tu rasa tahu report tu, lain beri ko. Jadi sila report tu, ada ko. Ada lagi mana level sih? Kuda. Ada apa tu? Up tu saat kini sila level banyak. Jadi yang tahu bila ada sih banyak. Okay, ada di GBPUSD kuda. Silo itu kaya beri tu ko. Jadi sila iba structure je, ada kaya beri tu. Kaya gumba GBP ki level sida structure masih kapal besar pangam tu kadi next week pau ko. Coming weeks ki day sing je up to set pay possible yang wagi ko. Juga bagi level yang ke highly equitable level di ko. Sigi level apa lagi? 4 hour gini ko sida 4 hour level lagi ada 4 hour level bas liquidity pira bagi sigi possible break to wuri ko ba liquidity pira bagi level break to wuri ko sida level ai was kai bari liquidity pira baga thokor ki ko so liquidity pira baga thokre adu ai ko ni yigdu ji kai do ha ba tabda 50 minutes jump door intraday gi abo weekly gi ai da hai ga ko intraday gi abo intraday ki level ta ba sida already hit tore ko tao look chuleo sigi level je liquidity pira be ado ko ba kaira ko kayo ba si kaira ba adegadi dot bati ba haidara bari ko ba intraday gi da ko aduga kaida bi ko sigi level jidagi bagda thege or silaiba level jidagi sigi salagadi sigi high tabakare ba ko sigi high tabakari confirmation ji kamai ta ga dagi habdo ayo harake sida liquidity problem bude ko sida intraday level de haram ji ko intraday level de ko the liquidity ba pyramid ko ado karigumba ko sisi ba bayo intraday buy to ga ra ko si ba gayo si break to ro sorry si break to ro ko break tora gadi kadawa break tora gadi si break tora gadi dex high si level high je si tabak kadi ba da sigi post dagi break tora gadi ko intraday level de pyramid okay adu euro ga gb ga weekly analysis structure lagi ko pe adu hari yeblo yamda hada level kado dagi video dagi yang video di hera ko tangani ko adra sigi level kamai history to kamai laki ge am do poto ada baida yang di hera ko reso do abi hedi ko adra level si intraday level de zero kai da di
ꯂꯩꯕ ꯂꯦꯚꯦꯜꯁꯤꯗꯒꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯄꯣꯠꯇꯨꯃꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯂꯤ ꯑꯦꯀꯨꯔꯦꯠ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤꯀꯣ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯦꯛꯁ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗꯀꯣ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯅꯦꯛꯁ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯦꯡꯅꯔꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯣꯀꯦ ꯒꯨꯗ ꯕꯥꯏ